Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal asr hari Senin 29 November 2021 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Lughatil Arabiyah dalam program I'dad Al-Lughawi, dan kita masuk kepada pembahasan Al-Muhadatsah bi Lughatil Arabiyah. Kita masuk kepada sesi yang ke-64 dan kita masuk kepada bab keutamaan zikir setelah salat. Maka pada kesempatan hari ini dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk melaksanakan hiwar. Siapa yang belum silahkan cepat. Saya pukul yang tidak baca dengan benar. Fardu al-qari ba'da salat, terutama di ketika setelah salat. Mereka bantu berlari pada salatil fajar mubasyaratan. Sebagian santri keluar secara langsung setelah salat fajar. Mana punya syarat apa yang terjadi bagi kalian para pemuda? Aina takbiran ba'da salat fi hadis Ibnu Abbas wa aina istighfar fi hadis Sauban. Mana tiga takbir setelah salam di hadis Ibnu Abbas dan mana takbir dan mana istighfar di hadis Sauban? Ala ukhbirukum bi fadli al-qari ba'da salat. Akankah aku tidakkah aku menunjukkan kepadamu keutamaan zikir setelah salat? Bala ya Ustaz, dan doa Ustaz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sabbahallahu fi duburi kulli salatin salatan wa salatina wa hamidallah salatan wa salatina wa kabbara salatan wa salatina wa tilka tis'atun wa tis'una wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ubiras khataya wa ikana sebidna tabadil bahr. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bertasbih setiap salat 33 kali dan bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali, itu jumlahnya 99. Dan berkata untuk digenapkan menjadi 100, mengatakan la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan diampuni dosa-dosanya meskipun seperti buih-buih di laut. Sahabi wa man akhrajah, sahabat-sahabatnya dan sahabat mengeluarkannya. Bismillah ya Nabi Hurairah, dikatakan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Barakallahu fiika Ustaz, semoga Allah memberkatimu wahai Ustaz. Barakallahu fiikum ya ikhwani. Semoga Allah memberkatimu wahai saudara-saudaraku. Ba'da salatil fajar, tulabu ma'an mubda'al wadi yurajiuna al-Quran hatta syuruk. Setelah salat fajar, sampai ma'an mubda'al wadi yurajiuna al-Quran sampai syuruk. Fatu akbar ba'da salam, keutamaan zikir setelah salat. Kharajat ba'du tulab ba'da salat til fajar mubasyaratan. Sebagian santri langsung keluar dari salat fajar. Malakum ya syabab, apa yang kalian lakukan wahai para pemuda-pemuda? Aina takbirat ba'da salam fi hadis Ibnu Abbas wal istighfar fi hadis Tauban. Mana takbiran ketika setelah salam di hadis Ibnu Abbas dan beristighfar di hadis Tauban? Ma'adratan ya Ustaz, Allahu Ustaz. Ala ukhbirukum bi fadli al-azkar ba'da salawat. Tidakkah kalian mau ku kabarkan tentang keutamaan salat? Para ya Syekh, tentu ya Syekh.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin salatan wa salatina wa hamidallah salatan wa salatina wa kabbara salatan wa salatina fatilka tis'atu wa tis'una wa qala tamaman mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khataya wa in kanat mithla zabadil bahr. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang istighfar setiap sholat 33 kali dan mengatakan Alhamdulillah 33 kali dan mengatakan Allahu Akbar 33 kali, semuanya 99 dan jika ingin digenapkan menjadi 100 maka katakanlah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dosanya akan diampuni walaupun dosanya seperti buih-buih daun. Ansari wa man akhrajah, siapa sahabatnya dan siapa yang mengeluarkannya. Sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barakallahu fi Ustaz, semoga Allah memberkatimu wahai Ustaz. Barakallahu fiikum ya ikhwani dan semoga Allah memberkati kalian wahai saudara-saudaraku. Bala salat al-fajr tulaqu fi ma'at mukbal awalnya yuraji'una al-Qur'an hatta syuruk. Setelah salat fajar, santri ma'at awalnya merajaan Al-Quran sampai syuruk. Fadlu adhar ba'da salat, keutamaan berzikir setelah salat. Kharaja ba'du tullab ba'da salati al-fajr mubasharatan, keluar sebagian dari santri setelah salat fajar langsung. Malakum ya syabab, mengapa wahai syabab? Aina at-takbirat ba'da salam fi hadis Ibni Abbas wa aina al-istighfar fi hadis Tauban. Mana takbir-takbir yang telah diajarkan setelah salam di hadis Ibni Abbas dan mana istighfar yang telah diajarkan di hadis Tauban? Ma'afiratan ya Ustaz, maaf wahai Ustaz. Ala ukhbirukum bi fadli adhkar ba'da salat. Tidaklah aku menyebutkan keutamaan berzikir setelah salat? Bala ya Syekh, tentu wahai Syekh. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah fi duburi salatihi thalatha wa thalathun wa hamdallah thalatha wa thalathun wa kabbara thalatha wa thalathun. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beristighfar 33 kali dan mengatakan alhamdulillah 33 kali dan mengatakan Allahu Akbar 33 kali. Fatilka tis'un wa tis'una wa qala tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghafirat khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahr. Maka itulah 99 dan berkata jika ingin digenapkan maka 100, maka mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosa-dosanya walaupun seperti busa-busa laut. Nasahariyu wa man akhrajah, siapa sahabatnya dan siapa yang mengeluarkannya. Sahihain an Abi Hurairah, sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik ya Ustaz, semoga Allah merahmatimu wahai Ustaz. Barakallahu fika ya Barakallahu fikum ya ikhwani, dan semoga Allah memberkahi wahai saudara-saudaraku. Pada salati al-fajr Rasulullah ma'ad muqbil al-wadi yuraji'un al-Quran hatta syuruk, dan setelah salat fajar santri ma'ad imam muqbil al-wadi yuraja' al-Quran sampai syuruk. Fadlu adhkaru ba'da salat, keutamaan berzikir setelah salat. Kharaja ba'du tilabi ba'da salatil fajr mubasharatan, sebagian dari santri keluar setelah salat fajar secara langsung. Manakum ya syabab, apa yang terjadi kepada kalian wahai para pemuda? Aina takbirat ba'da salam fi hadis Ibni Abbas wa aina al-istighfaru fi hadis Tauban. Mana zikir-zikir yang 3 setelah salam yang diajarkan di hadis Ibni Abbas dan mana istighfar yang telah diajarkan di hadis Tauban? Maafkan ya Ustaz, maaf wahai Ustaz.
Ala ukhbirukum bi fadli adhkari ba'da salawat. Tidakkah kalian ingin aku beritahu tentang keutamaan zikir setelah salat? Bala ya Syekh. Iya wahai Syekh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sahabbaha Allah fi duburi kulli salatin salatan wa salatin wa hamidallaha salatan wa salatin wa qabbara salatan wa salatin fatilka tis'atun wa tis'una wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabalil bahr. Berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang bertasbih di setiap selesai salat 33 kali dan bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali dan seluruhnya 99, dan jika ingin digunakan menjadi 100 dan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun seperti buih-buih di lautan. Man sahabiyah wa man akhrajah, siapa sahabatnya dan siapa yang mengeluarkannya? Bisahihin an Abi Hurairah, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Barakallahu fika ya ustadana, semoga Allah memberkahimu wahai ustaz kami. Wa barakallahu fikum ya ikhwani, dan semoga Allah merahmati kalian wahai saudara-saudaraku. Pada salatul fajri salamu ma'ahdi mukbil al-wadi yuraji'una al-Quran hatta syuruk. Setelah salat fajar, santri-santri ma'ahd mukbil al-wadi ini muraji'ah al-Quran sampai syuruk. Ada ba'da Allah ba'da salatul fajr mubasharatan. Kali hadap qarib huna. Qra sawa. Mubasyaratan. Keluar para santri setelah salat di fajar langsung. Ma'alakum ya sebab bagaimana apa yang terjadi wahai para pemuda? Aina takbiran ba'da salam fi hadits Ibn Abbas wa aina al-istighfar fi hadits Tauban. Mana takbiran setelah salam di hadis Ibn Abbas dan mana istighfar di hadis Tauban? Ma'adziratan ya Ustaz, maaf wahai Ustaz. Ala akhbarakum bi fadli azkari pada salawat. Apakah tidak aku mengetahui kepada kalian zikir-zikir setelah salawat? Bala ya Syekh, ya wahai Syekh. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah fi duburi kulli salat salasa wa salatin wa hamidallah salatan wa salatin wa kabbara salasa wa salatin fatilka tis'atu wa tis'una wa qala tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdah la syarikalah la syarikalah al-mulk lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wafirat katayahu wa in kanat misla zabadi al-bahr. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beristighfar setiap salat 33 kali, Setiap selesai duburi kulli salat, selesai salat. Setelah selesai salat 33 kali dan mengatakan alhamdulillah 33 kali dan berkata dan bertakbir 33 kali, maka itulah 99, dan berkata dan jika dan sempurnakan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa firat atayahu wa in kanat mithla
yang mengenalinya. Sahihain. Di Sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di Sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tarjim sahihain hada, tarjim. Di Sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sahih al-Bukhari wa Muslim. Di Sahih al-Bukhari wa Muslim. Hakada sahihain. Yalah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik ya Ustaz, semoga Allah memberkahi semua Ustaz. Barakallahu fiikum ya ikhwani, dan semoga Allah memberkati wahai saudara-saudaraku. Pada salatil fajar, Tullab ma'ad muqbil al-wada'i turaji'un al-Quran hatta syuruq. Setelah salat fajar, Tullab ma'ad muqbil al-wada'i menghafal Al-Quran sampai syuruq. Rajabatullah ba'da salatil fajar mubasyaratan, keluar sebagian dari Tullab setelah salat fajar langsung. Malakum ya syabab, di mana wahai para muda? Aina takbir ba'da salat, aina takbirat ba'da salam fi hadits Ibnu Abbas wa salam wa aina al-istighfar fi hadits Tauban. Di mana takbirat setelah salam fi hadits Ibnu Abbas, dan di mana istighfar ya hadis Tauban radhiyallahu anhu. Hadiratnya Ustaz, maaf wahai Ustaz. Ala ukhbirukum bi al-azkar Bifadli al-azkar ba'da salawat. Apakah aku dah mengatakan pada kalian keutamaan salawat? tentu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallah fi duburi kulli salat salatau salatin wa hamidallah salatau salatin wa kabbara salatau salatin fatilka tis'au tis'in wa qala tamma mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beristighfar, siapa yang bertasbih di setelah sholat, selesai sholat, setiap selesai sholat 33 kali, dan bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali, dan yang sampai 99, dan disempurnakan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wafirat khataya wa in kanat mithla zabadil bahr, diampuni dosanya, dan jika meskipun seperti busa-busa di lautan. Man sahabiyo wa man akhraja. Siapa sahabatnya dan siapa yang mengeluarkannya. Di Sahihain an Abi Hurairah dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari Imam Bukhari dari Abi Hurairah. Barakallahu fiik ya Ustaz, semoga Allah memberkatimu wahai guruku. Barakallahu fiikum ya ikhwanana, semoga Allah memberkahi kalian wahai saudaraku. Ba'da salatil fajar Rasulullah ma'ad muqbil al-wadi'i yuraji'un al-Quran hatta syuruq. Setelah salat fajar di Masjid Imam Muqbil al-Wadi'i, murajaah Al-Quran sampai syuruq.